perkenalkan, nama saya Muhamad Aldi Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya greening Tvet. Apa itu greening Tvet? Greening Tvet itu merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh sistem pembelajaran vokasional. Menurut data dari UNESCO, Univok, dan ILO, konsep ini tidak hanya menekankan pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesadaran ekologis, tanggung jawab sosial, dan etika profesional pada peserta didik. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja di sektor-sektor hijau serta berkontribusi pada transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Jadi seperti itu. Terus ada juga komponen tentang greening Tvet. Komponen utama dalam penerapan greening Tvet ini mencakup 3 hal penting. Yang pertama ada kurikulum hijau, yaitu kurikulum yang dirancang untuk memasukkan isu-isu lingkungan dan berkelanjutan ke dalam materi ajar, baik secara tematik maupun lintas mata pelajar. Terus komponen kedua ada pelatihan kompetensi hijau. Apa tujuannya? Untuk mengajarkan keterampilan teknis ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah, energi terbarukan seperti efisiensi energi, serta prinsip ekonomi sirkular. Terus komponen yang ketiga ada kerjasama dengan industri hijau. Kolaborasi antara SMK dan industri yang bergerak dalam bidang energi bersih, pertanian berkelanjutan, atau manufaktur ramah lingkungan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan dunia kerja dan output pendidikan tersebut. Terus ada contoh kasus greening Tvet itu sendiri. Saya ambil di daerah Banten. Contoh konkret implementasi dari greening Tvet ini dapat ditemukan pada SMKN 4 Pandeglang di Provinsi Banten. Sekolah ini telah mengembangkan pelatihan program energi terbarukan melalui pembelajaran praktik tentang instalasi perawatan panel surya atau disingkat PLTS. Para siswa dialirkan atau diajarkan mulai dari perancangan sistem, praktikan panel, hingga perhitungan kebutuhan energi yang efisien untuk bangunan sekolah dan rumah tangga. Juga bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Banten dalam bentuk pelatihan berbasis proyek serta kunjungan industri ke perusahaan penyedia teknologi energi terbarukan. Terus apa sih dampak positif dari penerapan greening Tvet itu sendiri? Dampak positif dari penerapan greening Tvet cukup signifikan. Ada beberapa poin. Yang pertama itu ada program ini menyiapkan lulusan SMK yang memiliki keterampilan hijau yang dibutuhkan oleh pasar kerja masa depan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran lingkungan siswa dan warga sekolah karena pembelajaran bersifat aplikatif dan berbasis pemecahan masalah nyata. Terus yang ketiga, greening Tvet menjadi bagian dari upaya besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan nomor 4, pendidikan berkualitas, nomor 7, energi bersih dan terjangkau, dan nomor 13, penanganan perubahan iklim. Dengan penerapan yang tepat, greening Tvet bukan hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten secara teknis, tetapi juga berjiwa wirausaha, bertanggung jawab sosial, dan siap menjadi agen perubahan menuju masa depan yang berkelanjutan. Bangladesh is the 6th most climatically vulnerable country according to the Global Climate Risk Index 2022. It faces different environmental hazards such as overpopulation, environmental degradation, and increased greenhouse gas emission, which have raised the importance of sustainable development and the transition to a green economy. However, the transition towards a green economy requires economic reform, changes in existing job opportunities, and a workforce with the right skills and values. As the demand for sustainability rises,
Technical and Vocational Education and Training Institute will play a key role in meeting the skills and competences needed for green growth. But how can we meet the demand for green skills and values? How can we prepare the learners for emerging green growth? ILO advocates greening Tvet institution to facilitate the transition to a green economy. At the policy level, the ILO supported the development of the green policies, sustainable practices and green elements in the curriculum to prepare the learners in the Tvet institutes. The Skills 21 project, in partnership with the University of Liberal Arts Bangladesh, supports 7 partner Tvet institutes and 2 teachers training institutes under the Directorate of Technical Education in implementing greening Tvet initiatives to transform them as model Tvet institutes and centers for skills excellence. Greening Tvet is a holistic approach which acquires a green campus, green curriculum and training, green research, green community, and green institutional culture. It provided technical and skills training to the teachers, students, and staff on different green practices and skills at the Tvet institution. Sustainability is a growing priority to turn Tvet institutes into green institutes, and to make this process forward, we supported the Tvet institutes to develop a strategic action plan that contains roadmap for the next 3 years. And for that, the institutes defined sustainable solid waste management as very important and much needed for the institute, not only for the institutional greening, but also applying the same in the future workplaces of the graduate. And for doing that, we installed segregated waste bins in 4 partner Tvet institutes. So this is the first time these institutes are practicing waste segregation, and they are trying to reuse and recycle these materials within the action plan. আমরা এর আগে জানতাম না ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন মানে কি। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন, কালেকশন এবং রিসাইক্লিং সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস আমার কর্মজীবনে এই দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারব এবং পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারব। For effective waste management, the ILO has introduced waste audit at the Tvet institutes, which allows them to identify more opportunities to reuse, recycle, and compost to divert the waste from going to landfill. টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে আমাদের গ্রিন ক্লাব প্রতি 3 মাস পর পর ক্যাম্পাসে ওয়েস্ট অডিট করে থাকে। ওয়েস্ট অডিটের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি প্রতিদিন আমরা ঠিক কী পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন করছি এবং উৎপন্ন বর্জ্যের কতটুকু অংশ পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও কতটুকু বর্জ্য ব্যবহার করে আমরা কম্পোস্ট বা সার তৈরি করতে পারি। ক্যাম্পাসে সর্বশেষ ওয়েস্ট অডিটের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে মোট বর্জ্যের প্রায় 60% বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য, যেমন প্লাস্টিক বোতল, কার্ডবোর্ড, কাগজ এবং বিভিন্ন ল্যাব থেকে প্রাপ্ত ই-ওয়েস্ট। সেগ্রিগেটেড ওয়েস্ট বিনের মাধ্যমে প্রাপ্ত এই বর্জ্যগুলো আমরা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকি। এছাড়াও ওয়েস্ট অডিটের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে ঠিক কী পদক্ষেপ নিলে সামগ্রিকভাবে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ কমানো যাবে এবং ক্যাম্পাস জুড়ে বিদ্যমান বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম উন্নত করা যাবে। In the preparation of the Institute's Green Action Plan, we have suggested gardening, as we found few gardens in the institutes during the scoping mission in spite of available areas. So we identified what kind of species they can grow within their campus, how they can take care of these plants, and how these plants can help to reduce the temperature of their campus, provide shade to the students, and retain groundwater. The institutes acknowledge that the trees help to absorb the rainwater,